हईती फुलराणी मो कथा टिके सुन मानी जाओ प्लीज। छतरा बुढ़ा जाऊची ना तू नहले पहाड़ में पीटी पीटी तो धोती खसाई देबी। गलला एठू बाड़ी पड़ा बुढ़ा बयस रे लासलीला करिबो। फुलराणी एहा कही निधि अजाकू से पहरारे पिटिबाकू लागिला। हठात पहरा माड़ खाई निधि अजा धोती टेकी दौड़ीबाकू लागिला ओ दौड़ी दौड़ी जंगल मझिरे थिबा एक जामुकोली गछ मूଳରେ बसिला ओ हाथ टेकी भगवान को कहिला, हे प्रभु चुटी निश पाची गला बोली कौन मु बुढ़ा है गली। मो हृदय पूरा कंचा अच्छी प्रभु, हेले कौन करिबी। ये फुलराणी मो मन कथा जमारू बुझी पारुनी। बौल चली गला दिनू मु पूरा एका हो जाइछि प्रभु। मोर फुलराणी सहित द्वितीय विवाह करि दियंतु, मोर आउ किछि दरकार नाही प्रभु। निधि अजा एहा कहिछि कि नाही हठात से जामुकोली गछ उपरे थिबा एक मांकड़टी लुचिकी कहिला, तथास्तु वश्य तोर सबु इच्छा पूरण हो जिवो, हेले तते गोटिए काम करिबाकू पड़िबो। तो सबुदिन फलमूल नेई ए जामुकोली गछ पाखकू आसीबू, आउ ए गछकू पूजा करी सबुतक फलमूल को एठी थोई देई पळेइबू। देखिबू किछि दिन भितरे तोर प्रेमिका तते बहुत भल पाइबो, आउ तू ताकू ही विवाह करिबू। एहा सुनी निधि अजा बहुत खुशी होई गला। से मने मने भाबिला स्वयं भगवान ताकू ए सबु कहउचंती। तेणु से सबुदिन सकाळु सकाळु तालुनारे बसी फलमूल आनी से जामुकोली गछ मूଳରେ थोई दिए ओ से गछकू पूजा करिबाकू लागे। ओ निधि अजा पूजा सारी ता घर को गला परे से चालाक मांकड़ तलकू आसी सबुतक फलमूल को खाई दिए। एमिति सबुदिन से चालाक मांकड़ फ्री खाई खाई अलसुआ होई गला। थरकर कथा थरे मांकड़ सकाळु सकाळु निघोर निदरे शोई थाए। ठीक सेई समय सुईटी नामक गोटिए किंभीर सेई बाट देई जाउथला। हठात सुईटी जाऊ जाऊ तार नजर से जामुकोली गछ मूଳରେ पड़िला। से देखिला जामुकोली गछ मूଳରେ बहुत प्रकारर फलमूल थुआ होईची। पाचिला पाचिला फल को देखी सुईटी बहुत खुशी होई गला ओ से गछ मूଳରେ बसी सबुतक फल को खाइबाकू लागिला। अरे बा ए पाचिला पाचिला फल केते स्वादिष्ट लागुची। जहा लागुची ए गछ को के पूजा करूची सेठी लागी एठी फूल गुड़ाक पड़िची। ठीक अछि एथर सबुदिन ए गछ मूल को आसी पूजा होइतिबा फल को खाइची जिबी। सुईटी कुंभीर एहा कहिछि कि नाही ठीक सेई समय जंगलर राजा बाघ सेठारे पहुंचिला ओ सुईटी कुंभीर को देखी बहुत खुशी होई गला ओ कहिला, आलो सुईटी एठी कौन करूचु। आलो आज कौन तू बहुत सुंदर देखा जाउचु। ओहो कि बास्ना होउची। आलो को सेंट देहरे पकेइचुलो। बाघ महाराज रे भली कथा सुनी सुईटी को बहुत खराब लागिला। तेणु से रागी की बाघ महाराज को कहिला, छतर छिया बाघ तोरे एते साहस जंगलर राजा हेलु बोली की तो मुह को जा आसीबो सेया कहबू। रह आज सब जीवजंतु को डाकी तो विषय रे सब सत्य कथा कहबी। हठात सुईटी रे भली कथा सुनी बाघ बहुत रागी गला ओ सुईटी ऊपर को झांप मारी ताकू धरी पकाइला ओ हसी हसी कहिला, आलो मो इज्जत समस्तक आगरे खोलिबा पूर्वरु आज मु तो इज्जत नहीं जीवी। एहा कही बाघ सुईटी कुंभीर को जोर जबरदस्त किस दबाकू लागिला। ठीक सेई समय सुईटी कुंभीर जोरे चित्कार करी डाक पकेइला, बचाओ बचाओ ए दुष्ट बाघ मो इज्जत निगला बचाओ। सुईटी एही परी डाक पकौथला।
ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ବାଘ ମହାରାଜ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଟଣା ଉଟରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ତଳକୁ ଓହଳାଇ ସୁଇଟିକୁ କହିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ନାନୀ, ଏଇ ଡାଳଟିକୁ ଧରି ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଆଣିବି। ମାଙ୍କଡ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ସୁଇଟି ସେ ଡାଳଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ଡାଳଟିକୁ ଟାଣି ସୁଇଟିକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମାଙ୍କଡର ଏତେ ସାହସ! ହଉ ହଉ, ଆଜି ସିନା ଏ ମାଙ୍କଡ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ମହାବୁଡରେ ପୁଣି ପଡିବୁ, ସେତେବେଳେ ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏହା କହି ବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ସୁଇଟିକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏ ବାଘ ମହାରାଜ ତମ ପଛରେ କଣ ପାଇଁ ପଡିଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡର କଥା ଶୁଣି ସୁଇଟି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, କଣ କହିବି ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ସବୁ ମୋ ଯୌବନର ଦୋଷ। ସେ ବାଘ ମତେ ସବୁଦିନ ଲାଇନ ମାରୁଛି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ଧରି ପକଉଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ହବନି। ଆଜି ସିନା ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ବାଘ ପୁଣି ଆସି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ସୁଇଟିର କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଓ ସେ ସୁଇଟିକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ନାନୀ, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଦେବି, ହେଲେ ଶୁଣୁ, ସେ ତୋ ଜାତିର ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ତୁ ଯଦି ସେ ମଣିଷଟିକୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ, ଏ ବାଘ ତୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆଉ ହଁ, ସେ ବହୁତ ଧନୀ, ତୋତେ ସିଏ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବଲୋ, ଗହଣା ପିନ୍ଧେଇ ପିନ୍ଧେଇ ତୋ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ଦବ। ମାଙ୍କଡର କଥା ଶୁଣି ସୁଇଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ମାଙ୍କଡ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଧି ଅଜା ଫଳମୂଳ ଧରି ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନିଧି ଅଜା ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ନିଧି ଅଜାକୁ କହିଲା, ବତ୍ସ, ଆଜି ତୋର ସବୁ କାମନା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ହେଇ ଦେଖ, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପରି ବସିଛି, ଖାସ୍ ତୋରି ଲାଗି ମୁଁ ପରିଲୋକରୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀକୁ ଆଣିଛି, ତୁ ବିବାହ କରିବୁ। ଭୁଲି ଯା ସେ ଝିଅଟିକୁ, ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ପରୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢଣା ଖୋଲିବୁନୁ, ୟାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆ ଓଢଣା ଖୋଲିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ନିଧି ଅଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେ କୁମ୍ଭୀର ସୁଇଟିକୁ ବିବାହ କଲା। ସେଦିନ ନିଧି ଅଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀକୁ ବିବାହ କରିଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖୁସି ହୋଇ ନିଧି ଅଜା ତା ରୁମକୁ ଗଲା। ଏଣେ ସୁଇଟି ଓଢଣା ଦେଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ନିଧି ଅଜା କହିଲା, ହେଇଟି ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମର ଦିବାନା ହେଲି, ଆଉ ନ କରି ଡେରି, ଏଥର ଓଢଣାଟା ଦିଅ ଖୋଲି। ନିଧି ଅଜା ଏହା କହି ସୁଇଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢଣାଟା ଖୋଲିଦେଲା। ନିଧି ଅଜା ଯେମିତି ଓଢଣାଟିକୁ ଖୋଲିଛି, ଅଚାନକ ହାଉଳି ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ, ହେଲେ ଇଏ ତ ଦାନ୍ତୁରୀ କୁମ୍ଭୀର ରାଣୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ ଠକିଦେଲ।